은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 우리가 죄인 되었을 때 주님께서 찾아와 주시고 구원해 주심에 하나님의 자녀 되었습니다. Cuando éramos pecadores, viniste hacia nosotros y nos diste la palabra y nos hiciste hijos tuyos. 우리에게 산 소망을 주시고 우리에게 이 땅에서 주를 위해서 살 수 있는 기회를 주심을 감사합니다. Damos gracias por darnos la oportunidad de vivir en este mundo. 오늘 또 주일을 맞아 우리 형제자매님들 함께 말씀 가운데 모여 있습니다. Este día estamos reunidos en este lugar. 우리 각 사람 마음을 살펴주시고 합당한 은혜와 말씀으로 또 공급해 주옵소서. Mírenos en el corazón de cada uno de nosotros y llénenos con tu gracia. 또 오늘 함께하지 못한 지체들 어느 곳에 있든지 그들 마음으로 저희들과 같이 할 수 있도록 도와주옵소서. Y a todos los que no estén en este lugar, ayúdelos para que sus corazones estén junto a nosotros. 집회가 한 주 앞에 다가와 있습니다. Ahora en la próxima semana tenemos el gran seminario. 많은 영혼들 주님께서 보내주시고 또 이번에도 천국 잔치가 크게 열릴 수 있도록 인도해 주옵소서. Envíenos muchas almas y ayúdenos para que esta vez pueda recibir muchos la salvación. 전도하는 손길 또 집회를 준비하는 손길 하나님께서 친히 은혜로 축복해 주옵소서. Y bendiga a todas las manos que estén sirviendo por este seminario. 또 병중에 있는 자, 또 연약한 자, 또 여러 가지 마음의 시험 가운데 있는 자들 주님께서 일으켜 세워주시고 새 힘을 주옵소서. Y a todos los que estén enfermos o débiles o en medio de tentaciones, mírelos a cada uno de ellos y ayúdelos y dales más fuerza. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 새 힘을 허락해 주옵소서. Permítanos la fe, permítanos la salud y permítanos nuevas fuerzas. 또 저희들 주님 만날 때까지 이 귀한 믿음 또 승리하는 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Y hasta el día en que llegues a este mundo, ayúdenos para que podamos vivir con una fe, con una vida victoriosa. 주님 맞이할 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 복된 자녀 되기를 원합니다. Y queremos ser tus hijos bienaventurados, que podamos recibirte con gracia y gloria. 우리의 숨은 죄와 허물들 하나님께서 씻어주시고 새 마음과 새 힘을 허락해 주옵소서. Encuéntrenos a todos nuestros costumbres ocultos y cámbienos. 더욱 주님을 닮아가며 또 거룩한 삶을 이룰 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. Ayúdenos para que cada vez podamos parecerte a ti y cada vez podamos tener una vida más limpia. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 요한 1서를 다시 또 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 계속해서 승리하는 믿음의 삶을 배우고 있습니다. Cada vez estamos aprendiendo sobre una vida victoriosa. 구원받고 주님 만날 때까지 많은 믿음의 성장과 또 주님 오실 때까지 믿음을 지키는 것들이 필요합니다. Desde que recibimos la salvación, necesitamos el crecimiento y la madurez de la fe. 내가 구원을 받고 실한 생명이 있다면 하나님이 나를 인도하시고 결국 또 승리하는 삶을 살게 하십니다. Si verdaderamente recibí la salvación y tengo una vida, entonces Dios nos hace crecer. 오늘은 지난번에 이어서 계속 말씀을 좀 나누려고 합니다.
Entonces, a la continuación de la semana pasada, hoy vamos a seguir hablando sobre esa palabra. 많은 믿음의 사람들이 믿음을 승리하고 이 믿음장에 기록이 되어 있습니다. Muchos antepasados de la fe tuvieron una vida victoriosa y sus nombres están escritas en el capítulo de la fe. 그들의 하나의 공통점이 있다면 늘 하나님을 의지하고 하나님께 묻는 그런 신앙으로 살아왔습니다. Pero todos ellos vivían con una vida, vivían preguntando cada cosa que hacía a Dios. 그리고 믿음과 순종이 결국은 승리하는 삶으로 이어졌습니다. Y esa fe y esa obediencia se continuó hacia una vida victoriosa. 그러나 사단 마귀도 끊임없이 그리스도인들을 넘어뜨리고 끊임없이 세상으로 끌고 가고 있습니다. Pero Satanás cada vez hace caer a los cristianos y cada vez lleva a los cristianos hacia el mundo. 그래서 구원받지 못하도록 방해하고 cada- 구원받은 그리스도인들을 넘어뜨리고 있습니다. Cada vez molesta para que las nuevas almas no reciban la salvación y cada vez los hace caer. 바울 사도도 구원받고 나서 정말 주를 위해서 온전한 삶을 살기를 원했습니다. Apóstol Pablo también quería entregar toda su vida para vivir por Dios después de recibir la salvación. 그러나 주님 안에 살면 살수록 그 마음속에 있는 숨은 죄와 허물들이 자꾸 발견되고 자꾸 나오는 거예요. Pero cada vez que vivía por Dios, se salían los costumbres y los pecados que estaba en medio en lo profundo de su corazón. 자, 마음은 원한데 육체가 너무 약하고 육체가 강하다는 거예요. Aunque nuestro corazón desee, el cuerpo dice lo contrario y el cuerpo es muy fuerte. 자, 어떻게 내 육체적인 삶을 굴복시키고 신앙에 승리하는 삶을 살까? ¿Cómo podríamos vencer a nuestros cuerpos, a nuestras costumbres carnales y vivir por Dios? 그래서 바울 사도께서 갈등하는 모습이 로마서 7장에 기록되어 있습니다. Por eso, de esa forma está escrita en Romanos, cómo pensaba. 로마서 7장 15절로 25절입니다. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 25, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, de mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior se deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 계속 싸우는 거예요. Cada vez luchaba. 자, 어떻게 이기겠냐 이거. Entonces, ¿cómo vencería? 구원받고 너무 좋고 은혜스러운데 신앙생활을 바르게 하고 싶은데 계속 넘어지는 거야. Después de recibir la gracia, después de recibir la salvación, sentimos mucha gracia y cada vez queremos vivir a lo bien, pero es muy difícil. 세상은 강합니다. El mundo es demasiadamente fuerte 내 육체도 강하고. y mi cuerpo también es fuerte. 그런 세상과 육체와 마귀 그걸 어떻게 이기냐. Entonces, ¿cómo podríamos vencer al mundo, a Satanás y a los costumbres? 바울 사도께서 승리하는 삶의 비법을 로마서 8장에 기록해놨어요. Por eso apóstol Pablo escribió la forma de vencer al mundo en Romanos capítulo 8. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원받고 더 열심히 잘 살고 싶은 마음이 다 있어요. Cada uno tiene ese corazón de querer vivir a lo bien. 어떻게 그렇게 내 원하는 마음대로 살 수 있겠냐 이거. Entonces, ¿cómo podríamos vivir a lo que el corazón quiere? 마음은 원인데 육체가 약하고. Aunque el corazón quiere hacerlo, el cuerpo es muy fuerte. 로마서 8장 2절에 바울 사도께서 승리하는 삶을 기록해놨습니다. En Romanos capítulo 8, apóstol Pablo escribió sobre una vida victoriosa.
네, 로마노 8, 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. 즉 구원받고 성령의 인도함 속에 교회 생활을 올바르게 살아가는 삶 속에 승리하는 삶을 살아갈 수 있다는 거예요. Entonces, después de recibir la salvación, si vivimos en medio de la ley, podemos vivir una vida victoriosa. 주 안에서 살고 교회 생활을 바르게 하면 믿음이 자라요. Si vivimos en medio de la iglesia y si vivimos en medio de Dios, nuestra fe se crece a lo bien. 믿음이 자랄 뿐만이 아니라 또 하나님 말씀을 순종하고자 하는 마음이 생겨요. Y no solamente se crece nuestra fe, sino tenemos el corazón de desear de vivir por Dios. 그걸 막고 있는 게 내 육체예요. Y lo que está tapando a todos esos pensamientos es nuestro cuerpo, 세상이고 es el mundo 죄입니다. y es el pecado. 그래서 우리는 믿음을 가져야 되죠. Por eso debemos tener la fe 순종하는 삶을 통해서 이겨나가는 거예요. y en medio de la vida de obediencia tenemos que vencer a todas esas cosas. 믿음의 사람들은 동일한 법칙 속에 승리하는 삶을 살았어요. Y todos los hombres de la fe vivían venciendo de la misma forma. Primero Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 우리의 믿음은 하나님이 함께하는 믿음이에요. Nuestra fe es una fe que Dios está junto. 그 믿음이 이기는 거예요. Y esa fe es quien gana. 하나님의 약속을 이루고, Es quien cumple la promesa de Dios. 하나님의 뜻을 이루고, Es quien cumple la voluntad de Dios. 우리를 통해서 더 많은 열매가 맺고, Y por medio de nosotros sale más frutos. 하나님께 영광이 됩니다. Y se hace la gloria hacia Dios. 그렇게 살다가 주님 만나면 얼마나 하나님이 기뻐하시고 칭찬하시고 우리에게 영원한 영광으로 주겠냐는 거예요. Y si vivimos de esa forma, cuánta gloria y cuánta bendición nos daría Dios hacia nosotros. 많은 믿음의 선진들이 이겼습니다. Muchos antepasados de la fe venció. Juan 16:33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. 자, 어떻게 이기느냐? 우리도 그 배워야죠. ¿Cómo podríamos ganar? Tenemos que aprender esto. 성경에 교회를 우리에게 주셨어요. En la Biblia nos dio la iglesia. 교회는 이런 건물이 교회가 아닙니다. La iglesia no se refiere a una casa o a un edificio como lo tenemos aquí. 구원받은 그리스도인들이 함께 연합해서 말씀 배우고 함께 기도하고 전도하고 교제할 때 승리하는 삶을 살아가는 거예요. Cuando los cristianos salvos se juntan, comparten la palabra, se hacen comuniones y predican juntos, entonces de esa forma viven la vida victoriosa. 마귀는 어때요? ¿Cómo es Satanás? 그런 함께하는 삶에서 자꾸 이걸 제거하는 거예요. 빼내는 거예요. Cada vez en esa unión de los cristianos salvos quieren separar a todos ellos. 이게 함께하지 못하는 그런 것을 하면요. 결국은 죄로 세상으로 넘어지는 거예요. Si no permanece junto a otros hermanos, al final se cae. 근데 함께 붙어 있으면 자기도 모르게 믿음이 생겨요. Pero si está permanecido en esa unión, entonces se sale la fe. 그래서 이 교회 생활이 승리하는 삶의 비결이라는 것을 바울 사도께서 고백하고 우리도 그걸 알아가고 있습니다. Por eso, apóstol Pablo dijo que apóstol Pablo dijo, ¿cómo podemos vencer al mundo? Y lo puso en la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 23, leamos juntos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. 우리가 함께 할 때 나도 모르게 위로가 되고 힘이 되고 나도 모르게 믿음이 자라요.
Cuando lo hacemos juntos, obtenemos más fuerza, obtenemos más fe y tenemos el crecimiento. 네, 그래서 믿음 생활은 더불어 하는 거예요. Por eso, la vida en medio de la fe es muy importante. 혼자는 할 수 없어요. No lo podemos hacer solo, 같이는 할 수 있어요. pero sí podemos hacer juntos. 혼자는 고난을 감당하기 어렵습니다. Es muy difícil recibir todas las aflicciones solo, 같이 하니까 그 힘을 가지고 그 어려움을 이겨나가는 거예요. pero haciéndolo juntos podemos vencer a esas aflicciones. 내 힘으로 신앙생활하는 게 아닙니다. No vivimos la vida cristiana solamente por nuestras fuerzas. 내 의지로 신앙생활하는 게 아니에요. No lo hacemos por su propia voluntad. 내가 돈이 있어서, ¿Acaso porque yo tengo dinero? 내가 재능이 있어서, ¿Porque tengo talento? 내가 시간이 있어서 ¿Porque tengo tiempo? 신앙생활 잘할 수 있을까요? ¿Podría hacer bien la vida cristiana? 그렇지 않아요. No, no es así. 바울 사도는 주님을 더 알면 알수록 자기의 연약함을 발견했어요. Apóstol Pablo, cada vez que conocía más a Dios, pudo saber sobre su debilidad. 뿐만 아니라 자기 속에 죄가 많이 있다는 걸 깨달았어요. También supo que su cuerpo está lleno de pecados. 전에는 뭔가 좀 할 수 있다고 생각했어요. Antes pensaba que podía hacer algo, 내가 사도들 가운데 그 가운데 하나다. diciendo, yo soy uno de los apóstoles. 그리고 이제 신앙생활 점점 하다 보니까 사도가 아니라 성도들 가운데 내가 작은 자다. Y después dijo, viviendo la vida cristiana, dijo, soy el pequeño entre los santos. 더 신앙생활 하니까 Y cuando vivió más la vida cristiana, 죄인 중에 괴수다. dijo que él era el primero entre todos los pecadores. 그 얘기는 하나님 없이면 살 수가 없다는 거예요. Eso significa que no se puede vivir sin Dios. 교회가 없다면 승리하는 삶을 살 수가 없는 거예요. Si no hay la iglesia, no podemos vivir una vida victoriosa. 교회 안에서 우리는 배우는 게 있습니다. En medio de la iglesia hay algo que aprendemos. 주님의 마음이 Es el corazón de Dios. 주님은 겸손의 왕이십니다. Dios es el rey de todos los humildes. 낮은 마음이에요. Tiene un corazón bajo, 그런데 강해요. pero es fuerte. 그걸 배워가는 거예요. Cada vez lo aprendemos. 내 육체는 점점 강하지만 내 마음도 믿음이 성장하면 그 강한 육체를 이길 수 있어요. Aunque cada vez cuando se crezca nuestra fe, podemos vencer a nuestros cuerpos. 그러면서 하나 깨닫는 게 있어요. Y sabemos, comprendemos una cosa en medio de ese camino. 하나님 저는 할 수 없습니다. Dios, yo no puedo. 좀 도와주십시오. Ayúdame, por favor. 약한데 강한 거예요. Entonces, aunque sea débil, es fuerte. 그 육체의 강한 것을 이길 수 있는 게 믿음이에요. Y la fe nos hace vencer a nuestros cuerpos. 성경도 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. Segundo Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 환난이 오고 많은 핍박이 오고 심지어는 죽을 고비를 많이 당했어요. Vienen muchas aflicciones, tribulaciones y dificultades. 육체적으로는 지금 아주 약해 있어요. Y el cuerpo está muy débil. 외부적인 많은 어려움들이 있어요. Porque hay muchas dificultades que vienen desde afuera. 그런데 바울의 그 믿음은, 바울의 신앙은 아주 강해 있는 거예요. Pero la fe de Pablo era muy fuerte. Por eso, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 주님을 더 알면 알수록 내 삶은 정말 작고 내 삶은 약하지만 하나님은 더 강하게 만드신 거예요. Entonces, cada vez que aprendemos la Biblia, podemos saber que somos muy débiles y Dios nos da más fuerza hacia nosotros. 세상적으로는 영향력이 더 없어지고 세상적으로는 힘이 더 없어지고 하는데 하나님을 향해서 그 마음은 더 견고해지는 거예요. Cada vez nos hacemos más débiles en el mundo y cada vez nuestro corazón se baja, pero nuestra fe se hace más fuerte delante de Dios. 구원받기 전에 여기저기 나를 찾는 사람도 많았는데 구원받고 나서 이제 교회 생활을 적극적으로 하니까 점점 세상에 대해서는 작아지는 거예요. Antes de recibir la salvación en el mundo, muchas personas me buscaban, pero después de recibir la salvación y viviendo en medio de la iglesia,
Cada vez nos separamos del mundo. Isaías 30, 15. Dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. 더 조용해지고 Cada vez nos hacemos más silenciosos. 옛날에는 Antes 정말 활동적이었어. cada vez salía a todos los lugares 네? 뭔가 남자답고. y era como un hombre. 근데 믿음 안에서 교회 생활하니까 점점 바뀌어요. Pero después, cuando vivimos en medio de la iglesia, nos cambiamos. 활동적인 게 점점 줄고. Cada vez todas las actividades que hacía se reduce 네? 찬양하기를 좋아하고 y cada vez desea alabar 성경 배우기를 좋아하고 y desea aprender la Biblia 전도하기를 좋아하고 y cada vez desea predicar. 옛날에는 Antes 그냥 나가서 막 좋은 일하고 선한 일하고 도와주고 막 자기 멋에 사는 거예요. Antes cada vez ayudaba a otros, hacía buenas obras y vivía solamente haciendo esas cosas, 에서처럼. como Esaú. 에서는 들 사람이라고 했어. 들 사람. Esaú dice que era un hombre de campo, 사냥도 잘하고 cazaba muy bien, 남자답고. era muy fuerte, 근데 야곱 pero 야곱은 집안에서 엄마랑 같이 있으니까 꼭 여자처럼 바뀌어버린 거예요. Jacob, como vivía siempre con su madre, se veía como si fuera una mujer. 근데 누가 축복받았어? Pero ¿quién recibió la bendición? 에사우? 학고? 여성스러운 정말 조용한 그런 학곱이 복을 받은 거예요. Jacob recibió salvación. Jacob recibió la bendición. 옛날에는 많은 에너지가 있고 많은 달란트가 있고 많은 사람이 나를 찾고 많은 사람에게 도움을 주고 있었는데 구원받고 나니까 점점 사라져요. Antes tenía mucha fuerza, muchos talentos, muchos me buscaban y salía a muchos lados, a muchos lugares, pero después de recibir la salvación, cada vez esas cosas se reducen. 전화가 불이 나. Antes había demasiadas llamadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siempre me llama. Yo estoy muerto, no está. Será. Hay que cerrar 또 새로. ¿Por qué? 이제 세상을 향해서 죽은 거예요. Ahora somos muertos en medio del mundo. 답을 안 하니까요. 이제 점점 세상이 끊어지는 거예요. Y como ya no le respondemos, cada vez nos alejamos y nos alejamos del mundo. 그런데 Pero 하나님이 주신 마음, 힘은 점점 커지는 거예요. el corazón que nos ha dado Dios, esa fuerza cada vez se agranda y cada vez nos hacemos más fuertes. 교회 안에서 점점 작아지고 Cada vez nos hacemos más pequeños en medio de la iglesia. 하나님 보시기에 정말 점점 더 겸손해지는 거예요. Y cada vez nos hacemos humildes en frente a Dios. 승리하는 삶을 살아가는 거예요. Y de esa forma vivimos una vida victoriosa. 내가 생각하는 하나님과 하나님이 말씀으로 나에게 하는 거하고 다른 거예요. Lo que 내가 생각하는 거하고 하나님 생각이 다른 거예요. mis pensamientos y el pensamiento de Dios son completamente diferentes. 이사야 55장 8절 9절에 말씀하고 있죠. En Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9 dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 여러분 개미가 사람의 계획을 알 수 있어요? ¿Las hormigas podrán saber los planes de las personas? 알 수 없죠. No pueden. 개미가 사람의 하는 일들을 알 수 없죠. Las hormigas no pueden saber los planes que tienen los hombres. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 하나님의 그 거룩한 계획을 우리 인간이 어떻게 그걸 이룰 수 있어요? 할 수 없어요. Nosotros no podemos saber el santo pensamiento de Dios. 하나님이 도와주지 않으면 한 영혼도 구원받을 수 없습니다. Si Dios no ayuda, no podemos salvar a ninguna alma.
하나님이 도와주지 않으면 우리는 열매를 맺을 수 없어요. Si Dios no nos ayuda, no podemos tener ningún fruto. 하나님이 도와주지 않으면 이 많은 문제를 해결할 수 없어요. Si no ayuda, entonces no podemos resolver a ninguno de estos problemas. 하나님이 도와주지 않으면 세울 수가 없어요. Si no nos ayuda, no nos podemos levantar. 하나님 도와주지 않으면 승리하는 삶을 살 수가 없어요. Si Dios no ayuda, entonces no podemos vivir una vida victoriosa. 내 생각을 내려놔야 돼요. Tenemos que dejar nuestros pensamientos. 나만 장군이 문둥병에 걸려 있습니다. Cuando el general Naamán tuvo lepra, 장군이고 권세가 있고 부가 있지만 문둥병을 가지고 있어요. tenía riqueza, tenía el poder y tenía esa posición, pero tenía lepra. 문둥병을 가지고는 가족과 주변 사회생활을 할 수 없습니다. Teniendo la lepra, no puede vivir en medio de la sociedad. 자기의 영광을 누릴 수 없어요. No puede disfrutar toda su gloria. 그 병을 고치기를 간절히 원했습니다. Y quería sanarse con todo su corazón. 그 병은 고칠 수 없어요. Pero esa enfermedad no se puede sanar. 그러나 많은 의원을 찾았겠죠. Entonces buscaba a muchos doctores y médicos. 자기의 집에 작은 여종이 이스라엘에 가면 엘리사가 있습니다. 그에게 찾아가면 그 병을 고칠 수 있을 겁니다. Entonces un siervo que trabajaba en su casa, una chica que trabajaba en su casa, le decía que se vaya a Israel y de ahí tendrá su respuesta. 많은 재물과 많은 군사를 가지고 엘리사를 찾아갔어요. Entonces, teniendo mucha riqueza, teniendo mucho dinero, se fue hacia ese lugar. 엘리사가 만나줬습니까? Pero Eliseo? ¿le habrá recibido? Encuentra 나만? No. 말 한마디만 던져줍니다. Solamente le dio una palabra. 요단강에 내려가서 7번 물에 담그십시오. Dijo que se bañe 7 veces en el río Jordán. 자기 생각에는 Pero su pensamiento, 엘리사가 나를 맞아줘서 손을 얹든지 기도를 해주든지 어떤 행동을 할 줄 아는데 아무런 행동도 없어요. Naamán pensó que le iba a dar oraciones o le iba a poner su mano en su cabeza o pensaba que le iba a hacer algo para sanarse. 말씀만 준 거예요. Pero solamente le dio una palabra. 얼마나 화가 났어요. Entonces, ¿cuánto se habrá enojado? 내 생각에는 En mis pensamientos. 지금 요단강 그 좁아한 강에 들어가느니 우리나라에 가면 아름다운 강들이 많다는 거예요. Se pensaba, más que entrar al río Jordán, en mi país hay ríos más grandes y más hermosos. 거기 가서 씻으면 씻었지 이 요단강 좁아한 강에서 가서 7번 씻으라고 화가 났습니다. Se había enojado porque decía, así, aunque me bañaría en el río que está en mi país. ¿Cómo me podría bañar en el río Jordán? 그럼 만약에 돌아갔으면 어떻겠어요? Pero si habría vuelto a su país, ¿qué pasaría? 고칠 수 있어요? ¿Se podría sanarse? 옆에서 그거 씻는 거 밑에 내려가서 담그는 게 뭐가 어렵습니까? 아마 계속 옆에서 누군가가 얘기했을 거예요. Entonces creo que alguien le habrá dicho, diciendo, ¿qué dificultades hay en bañar en el río Jordán? Solamente vaya una vez y se bañe 7 veces. 자기 생각을 내려놨어요. Por eso, Naamán dejó su pensamiento. 그 말씀을 그대로 받아들이고 내려갔어요. Y recibiendo esa palabra, bajó hasta el río Jordán. 승리하는 삶은 자기의 생각을 가지고 하나님 섬기는 게 아닙니다. Para una vida victoriosa, no tenemos que vivir hacia Dios con nuestros pensamientos. 내려놔야 돼요. Tenemos que dejar. 자기의 삶도 내려놔야 되고. Tenemos que dejar nuestra vida. 세상에 대한 욕망도 내려놔야 돼요. También tenemos que dejar los deseos del mundo. 그리고 마음을 낮춰야 돼요. Y tenemos que bajar nuestro corazón. 그 말씀을 받아들여야 돼요. Tenemos que recibir esa palabra. 하나님 그때 일하시고 역사하시고. Y en ese momento Dios trabaja. 왜 7번 씻을까? ¿Por qué? Tendrá que lavar 7 veces. 그 말씀을 믿고 그 말씀에 의지하고 순종할 때 하나님 역사하시는 거예요. Porque cuando creyendo en esa palabra y haciendo tal como dice la palabra, Dios trabaja. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 전도하고자 하는 많은 사람들, 저 사람 정말 어려워, 돈 받기 힘들어, 그럴 수 있어요.
Cada persona que predicamos podríamos decir, a esa persona es muy difícil de predicar. 여러분 저와 여러분도 구원받기 전에 그러지 않았어요? Pero yo y todos nosotros no éramos así 근데 antes de recibir 어떻게 이 la 자리에 앉아 salvación. 있어요? Pero ¿cómo estamos sentados en este lugar? 네? 말씀을 듣다 보니까 이 자리에 있는 거예요. Escuchando la palabra, estamos sentados en este lugar. 계속 들어보세요. Escuchen continuamente. 나도 믿음이 생겨요. Entonces se crece la fe. 승리하는 삶을 살 수 있어요. Podemos tener la vida victoriosa. 네? 라하만 자기를 내려놓고 요단강에 내려가서 그 말씀대로 행했던 거예요. Naamán bajó obedeciendo a la palabra hacia el río Jordán. 주님이 역사하셨어요. Entonces Dios trabajó, 문둥이를 깨끗하게 씻으셨어요. limpió toda su enfermedad, toda su lepra. 우리의 생각을 가지고 신앙생활하는 게 아닙니다. No vivimos la vida cristiana con nuestros pensamientos. 내 의지와 내 노력을 하는 게 아니에요. No lo hacemos por nuestra voluntad o por nuestras obras, 말씀을 의지해야 돼요. 말씀. sino tenemos que seguir la palabra. 네? 그래서 여기 레이에스, segundo Reyes, capítulo 5, versículo 11. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 구원받은 사람은 하나님이 승리하는 삶을 보장해 놨어요. Para los que recibió la salvación, Dios ya puso, ya decidió una vida victoriosa. 지금은 약해가지고 여러분 사자 새끼 개하고 같이 놀잖아요. Por ejemplo, ahora somos como la cría de los leones. La cría de los leones pueden jugar con los cachorritos 네? de los perros. 지금은 개나 사자나 호랑이나 똑같은 거예요. Por ahora, aunque sea un león o aunque sea un perro, son iguales. 근데 Pero 씨가 다른 거, 씨가. la semilla es diferente. 사자는 조금만 자라면 다 잡아먹습니다. Una vez que el león crezca, entonces comería a todos los perros. 우리도 마찬가지. Nosotros también. 내가 구원을 받고 있으면 절대 이루어지진 않아요. Una vez que tenemos la salvación, nunca más se pierde. 시간이 지나면 자랍니다. Y una vez que pasa el tiempo, nos crecemos. 사단 마귀가 구원을 빼앗을 수 없어요. Satanás no nos puede quitar nuestra salvación. 네, 그 사람의 삶을 빼앗을 수 없습니다. No nos puede quitar nuestra vida. 왜? ¿Por qué? 주님이 나와 함께하고 주님이 나를 사랑하기 때문에. Porque Dios está junto a nosotros y porque Dios nos ama. 여기 말씀합니다. Aquí dice, Romanos 8, 35, 37. dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 우리 마음으로 받아들였어요. Recibimos el amor de la cruz. 그 사랑이 모든 걸 이기는 겁니다. Y ese amor nos hace vencer todo. Primero Corintios 15:37. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 성경에 이기는 것뿐만이 아니라 넉넉히 이긴다고 돼 있어요. En la Biblia no solamente nos dijo que vamos a vencer, sino dijo que vamos a vencer completamente. 내가 해야 될 일이 뭐예요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 주님이 함께하는 교회 가운데 있을 때 승리하는 삶이 보장됩니다. Cuando vivimos en medio de la iglesia donde permanece Dios, entonces la victoria ya está decidida. 여기 또 primero Juan 2:13-14 Dice, os escribió a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribió, a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primero Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 이기는 거예요, 이기는 거. Vence al mundo. 예? 구원받고 나면 하나님을 더 알고 싶어요. Después de recibir la salvación, cada vez queremos saber más sobre Dios. 신앙생활은 나이와 관계 없습니다. La vida cristiana no depende de la edad, 어린 아이부터 desde el niño 나이 드신 어르신에 이르기까지 hasta el anciano. 그 하나님이 향한 마음은 끌 수 없는 거예요. Nadie puede apagar ese corazón que está dirigido hacia Dios. 어린 아이가 하나님께 찬양합니다. Un niño alaba hacia Dios 아니 그걸 받으셔요. y Dios la recibe. 그 나이 드신 아이자노가 하나님을 향한 마음으로 전도합니다. Y el anciano, teniendo el corazón dirigido hacia Dios, predica. 육체는 힘을 잃었지만 마음은 그렇지 않아요. Aunque el cuerpo tiene poca fuerza, el corazón no es así. 청년입니다, 청년. Es un joven. 나는 저는 사실 청년을 좋아해요. A mí me gusta a los jóvenes. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 청년들은 힘이 있어요, 힘. Porque los jóvenes tienen mucha fuerza. 그 군대 가면 군대 상관이 저기 산이 높네, 저 산을 어떻게 좀 옮겨야 되겠네. 그러면 군인들이 그 산을 다 파가지고 옮겨버려요. En el servicio militar, si un general va mirando por las montañas y dice, creo que esa montaña está muy alto, entonces todos los soldados tienen que venirse a sacar esa montaña. 높은 사람만 오면 이제 긴장하는 거예요. Por eso todos los soldados se ponen nerviosos cuando viene una persona alta, 못하는 게 없어요. porque tienen que hacer todo. 왜? ¿Por qué? 그냥 가장 혈기왕성한 때 Porque todos son jóvenes. 그때 군대 가는. En ese momento van hacia el servicio. 하나님도 그 청년 같은 마음을 원하셔요. Y Dios quiere eso, Dios quiere como los corazones de jóvenes. 청년은 뭐예요? ¿Quiénes son jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Anciano. Voy a calcular, voy a calcular. Ay, mi casa, mi señora, mi niño, algo voy a mirar. Ay, difícil. ¿Cómo anciano? Joven, ¿cómo hace? Sí, señor. Me llama. Voy. 청년 같은 사람은 이기는 것이 신앙생활. Los jóvenes vencen. 여러분 나이 들어도 전도하는데 청년 같은 분들이 계셔요. Hay personas que tienen mucha edad, pero predican como jóvenes. 성경 읽지요. 힘이 나죠. Leen la Biblia y obtienen más fuerza 전도하는데 막 앞장서죠. y se predican en delante de 거칠 게 todos. 없어요. Entonces, no hacen todo. 먹고 입고 끝. Si tenemos ropa para vestir y comida para comer, ahí está suficiente. 청년의 마음. Eso es el corazón del joven. 그 사람들은 승리하는 삶을 사는 거예요. Y esas personas viven una vida victoriosa. 호랑인데 이빨이 다 빠졌어요. Si hay un tigre, pero si ese tigre no tiene dientes, 너 뛰어내리는데 무서워 안 무서워요? entonces, ¿tendrían miedo hacia ese tigre? 근데 No tenemos. 막 그냥 젊은 호랑이 있잖아요. Pero los tigres jóvenes, 우리도 마찬가지죠. nosotros también, 청년 같은 마음을 가진 사람, 승리하는 삶을 사는 거예요. los que tienen un corazón como el joven, pueden vivir una vida victoriosa. 청년은요, 아무리 그날 피곤해도 그 다음날 새 힘을 줘요. Los jóvenes, aunque estén muy cansados en el día siguiente, obtienen nuevas fuerzas. 잠자고 일어나면 힘이 생겨. Después de dormir, obtiene esa fuerza. 얼마나 힘이 있어요. Entonces, ¿cuánta fuerza tiene? 얼마나 큰 일을 할 수 있어요. ¿Cuántas cosas puede hacer? 근데 몸은 청년이에요, 몸은. Pero el cuerpo es joven 근데 마음은 아주 안시하네. y el corazón es un anciano, 또르또. es una tortuga. Muy lento, muy lento. Por favor, ¿qué puedo hacer? Ay, cansado. 마귀가 좋아해요. Entonces, esas personas le agrada mucho Satanás. 그래서 시편 기자는 말씀하기를 새벽 이슬 같은 청년이 주님께 나옵니다. Entonces, en la Biblia dice que los jóvenes salen hacia Dios. 주님께 나오니까 얼마나 큰 일을 하겠어요. Entonces, los que salen enfrente a Dios, ¿cuántas cosas
얼마나 podrían 많은 hacer? 영혼들이 구원받겠어요. ¿Cuántas almas podrían recibir la salvación? 예? 하나님 그거를 원하셔요. Y Dios quiere esto. 예? 말씀을 배우고 듣고 읽고 하면 나도 모르게 힘이 생겨요. 청년 같은 마음이 생기는 거예요. Leyendo, escuchando y aprendiendo la palabra, obtenemos ese corazón como los jóvenes. 저는 우리 교회 너무 감사해요. 왜? 나이 드신 분이 청년 같은 마음이에요. Por eso tengo mucha gracia viendo a la iglesia, porque hay muchos hermanos que tienen mucha edad, pero tienen el corazón como jóvenes. 마쇼로. 근데 꼬모 호벤. 또 엑소더스에 말씀하고 있죠. También dice en Éxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 이스라엘 백성들을 하나님이 구원하셨어요. 애굽에서. Dios salvó a todos los israelitas desde Egipto 홍해 바다를 건넜습니다. y cruzó el Mar Rojo. 그리고 광야를 통과하는데 하나님이 구름 기둥과 불 기둥을 그들에게 주셨어요. Y cuando pasaba el desierto, Dios dio la columna de nube y la columna de fuego. 네. 그리고 그들은 가나안을 약속해 주셨어요. Y Dios le prometió a Canaán hacia ellos. 가나안 땅에 들어갈 때까지 불 기둥과 구름 기둥이 사라지지 않았습니다. Y hasta que entró hacia Canaán, la columna de fuego y la columna de nube nunca se desapareció. 우리 그리스도인들의 생활과도 같습니다. Y es parecido a nuestra vida cristiana. 왜 하나님이 구름과 불 기둥을 주셨을까? 이스라엘 백성들. ¿Por qué Dios habrá dado la columna de fuego y la columna de nube hacia el pueblo de Israel? 구원받고 나면 그리스도인들도 구름 기둥과 불 기둥이 필요해요. Los cristianos también después de recibir la salvación necesitan esa columna de nube y columna de fuego. 그 광야는 구름 기둥이 없으면 낮에는 50도까지 올라가기 때문에 그 광야를 통과할 수 없어요. En el desierto, por el día, la temperatura sube hasta 50 grados. Por eso no puede caminar, no puede cruzar el desierto. 밤이 되면 또 급격히 온도가 떨어집니다. Y cuando es de noche, la temperatura comienza a bajarse rápidamente. 불 기둥이 없으면 그들은 그 추위를 이길 수 없습니다. Y sin la columna de fuego, todos ellos no puede permanecer. 그 구름 기둥 아래에서 벗어나면 많은 전갈이 있고 위험한 일들이 너무 많아요. Y si se aleja de esas columnas, entonces hay muchos peligros. 그래서 그들은 구름 기둥 아래에서 불 기둥 아래에서 이동을 하게 돼 있어요. Por eso el pueblo de Israel tenía que estar debajo de las columnas del fuego y de la columna de nube. 구름 기둥이 이동하면 어떻게 해야 돼? Y si la columna de nube se comienza a moverse, ¿qué tiene que hacer? 구름 기둥이 막 이동해. 그럼 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tiene que hacer si la columna de nube se comienza a mover? 빨리 짐 싸가지고 이동한 대로 따라가야 돼요. Entonces rápidamente tiene que mover todas las cosas y comenzar a seguir a la columna. 구름 기둥이 머물렀어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? Si la columna de nube se detuvo, ¿qué hay que hacer? 그럼 기다려요. Entonces hay que esperar. 왜? ¿Por qué? 이 구름 기둥 지나가 버리면 이제 살 수가 없는 거예요. Porque si la columna de nube se pasa, entonces nadie podría vivir. 우리 그리스도인들의 삶의 모습하고 똑같습니다. Y es lo mismo comparando con nuestras vidas. 구름 기둥을 통해서 그들을 광야를 인도하고 있는 거예요, 주님이. A través de la columna del fuego y de nube, Dios guiaba a los israelitas en el desierto. 구원받고 우리에게도 하나님 성령을 주셨어요. Hacia nosotros también Dios nos dio el Espíritu Santo después de que recibimos la salvación. 그 성령의 공급하심 속에 교회 생활 속에 우리의 삶이 함께 해야 됩니다. Y en medio del Espíritu Santo y en medio de la iglesia tenemos que estar en medio del Espíritu Santo y en medio de la iglesia. 성령의 공급하는 생활이 끊어지면 신앙생활은 넘어질 수밖에 없고 사단의 밥이 됩니다. Si no vivimos junto al Espíritu Santo, naturalmente nos caemos y seríamos devorados por Satanás. 그래서 우리 구원받은 그리스도인들은
성령의 인도함을 받는 생활 속에서 승리하는 생활이 가능합니다. Por eso, los cristianos salvos pueden vivir una vida victoriosa en medio del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. 구원받으면 이제 나의 길을 내가 가는 게 아닙니다. Después de recibir la salvación, nosotros no vamos por nuestros caminos. 광야를 통과하는 것은 주님의 인도하심만이 가능한 거예요. Para pasar el desierto, sí o sí, se necesita la ayuda de Dios. 왜? 길도 없습니다. ¿Por qué? Porque no hay camino. 가야 될 방향도 알 수 없습니다. No podemos saber a qué dirección tenemos que ir. 주님만이 그 광야를 그들을 통과케 할 수 있어요. Solamente Dios puede guiar a los israelitas. 그래서 불기둥과 구름 기둥을 통해서 그들을 가나안 땅까지 집어넣는 것이 하나님의 계획과 목적입니다. Por eso Dios dejó, guió hacia la tierra, hasta la tierra de Canaán. 우리도 구원받고 이제 천국까지 하나님이 우리를 데려가는 게 목적이에요. Entonces, después de recibir la salvación, la voluntad de Dios es llevarnos hacia el cielo. 우리는 이 땅에 잠시 사는 거예요. Y nosotros vivimos un rato en ese mundo. 주님의 인도하심 없으면 우리는 한순간도 살 수 없어요. Y sin tener la guía de Dios, no podemos vivir ni un momento en ese mundo. 광야 같은 인생입니다. Es una vida como el desierto. 많은 사건 사고가 있습니다. Hay muchos problemas y aflicciones. 많은 문제가 있어요. Hay varios 그 problemas. 문제를 어떻게 해결하고? ¿Cómo podríamos resolver todos esos problemas? 많은 경제적인 일을 어떻게 할 것입니까? ¿Cómo podríamos vivir en medio de la economía? 주님이 인도하지 않으면 우리는 사단 마귀에게 넘어질 수밖에 없어요. Y sin tener la ayuda de Dios, entonces seríamos caídos por Satanás. 운전하다 보면 목적지를 향해 갑니다. Cuando manejamos el auto, vamos hacia una dirección. 전에는 네이비가 없을 때는요, 처음 가는 길을 갈 수가 없었어요. 늘 전화도 없었죠. 찾아가기 어렵죠. Antes, cuando no había navegaciones, y siempre andaba manejando, llamando dónde es la dirección, a qué lugar tiene que irse. 지금 Pero ahora, no necesita 디렉션만 다. 디렉션. Ponerlo navegue, navegue. Derecha, derecha. Derecha, ya, derecha. Ya pasó, 그러면 ya. ¿Por qué pasó? Otra vez derecha, derecha. 여러분 나베가 잘 집까지 인도하잖아요. ahora la navegación nos indica hasta nuestra casa. 주님이 우리를 구원하시고 그렇게 나베가처럼 천국으로 잘 승리하는 삶을 살 수 있도록 인도하시는 거예요. Y de esa forma Dios nos guía como una navegación hasta el cielo. 바로 구름 기둥 아래서. Debajo de la columna de nube. 성령의 인도함 아래서. Debajo de la guía del Espíritu Santo. 성령은 구원받은 그리스도인들 속에 함께하고 있습니다. El Espíritu Santo está en el medio de todos los cristianos salvos. 광야를 통과하지 않으면 출애굽을 통과하지 않으면 광야의 구름 기둥을 그들은 경험할 수 없었을 거예요. En el corazón de los cristianos salvos. Por eso, el pueblo de Israel no podían vivirse sin la guía de la columna de las columnas del fuego y de nube. 여러분, 애굽에서는 구름 기둥이 없어요. En Egipto no había esa columna. 홍해 바다를 통과하고 구원을 받아야 참된 주님의 인도하심이 있는 거예요. Después de pasar el Mar Rojo, después de recibir la salvación, podemos tener esa guía. 구원받지 않은 사람은 그의 삶을 승리할 수 없어요. Los que no tienen la salvación no pueden vivir una vida victoriosa. 하나님께 이루어진 자예요. Porque esa alma está perdida delante de Dios. 아무리 하나님을 위해 살고 아무리 복음을 위해 산다 그래도 구원받지 않은 그 자체가 하나님 앞에 이루어진 겁니다. Aunque viva correctamente o aunque viva haciendo muchas buenas obras o aunque viva por Dios, si no tiene la salvación, esa alma es perdida delante de Dios. 구름 기둥은 이스라엘에게만 있는 거예요. La columna de nube solamente era para los israelitas. 성령의 인도함을 받고 올바른 교회 생활은 참된 그리스도인에게만 있는 거예요. Tener la guía del Espíritu Santo y vivir en medio de la iglesia solamente está permitido para los cristianos salvos. 시편 119편
Salmos capítulo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará a mi camino. 또 로마노 capítulo 8 versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 성령이 우리를 인도하셔. El Espíritu Santo nos guía 예? 교회를 통해서. a través de la iglesia. 승리하는 삶은 교회를 통해서 이루어가는 거예요. Y una vida victoriosa lo hacemos por medio de la 우리의 iglesia. 길을 비춰주셔요. Porque nos alumbra nuestros pasos. 우리 따라가면 돼요. Y nosotros solamente debemos seguir. 이런 밤에 운전하기가 어려워요. Es difícil de conducir por la noche, 고속도로에서 아무도 빛이 없어요. porque en una autopista no hay muchas luces. 그런데 편하게 운전하는 방법이 있어요. Pero hay una forma de conducir tranquilamente. 앞에 차가 쫙 가면 그 차만 따라가면 운전 편하게 할 수 있어요. Si un auto está corriendo en delante de mí, entonces solamente sigo a ese auto. 우리도 마찬가지. Nosotros también. 신앙생활 잘하는 비법이 있어요. Hay una forma para vivir bien la vida cristiana. 교회 생활에서 제일 열심히 하고 정말 전도 잘하는 사람, 그리고 말씀 안에서 사는 사람, 그거만 따라가면 돼, 따라가면 돼. Mirando a los hermanos que viven correctamente y fuertemente en medio de la iglesia y los que predican bien, y solamente debemos hacer lo mismo de lo que está haciendo ese hermano. 누구하고 가까이 해야 돼? Entonces, ¿con quiénes tendremos que estar cerca? 육신적으로 막 친한 사람 가까이 해야 됩니까? ¿Tendremos que estar cerca de los que viven carnalmente? puede 말씀 전하는 전도인 또 임원들 그 중심으로 잘 가면요 자기도 모르게 하나님의 인도하심 속에 사는 거예요. Viviendo con los pastores o con los líderes o con los hermanos que viven fuertemente, entonces de esa forma podemos crecer. 교제할 때 누구하고 교제해요? Cuando en medio de la comunión, ¿con quiénes se habla? 말 잘해요. 말을 너무 잘해. Habla muy bien 세상적으로도 아주 박식해. y es muy inteligente en el mundo. 그 따라가는데요. 무너지는 거예요. Pero cuando siguió a ese hombre, se cae. 네? 우리는 주님을 따라가고 교회를 따라가는 거예요. Nosotros seguimos a la iglesia y nosotros seguimos a Dios. Salmo 105, versículo 39. Dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. 이스라엘 백성들 위에만 구름 기둥이 존재하는 거예요. Solamente encima de los israelitas había esta columna de nube. 구원받은 그리스도인 위에만 하나님이 함께 하시는 거예요. Solamente encima de los cristianos salvos estaba Dios. 그러면 성령의 인도함을 받게 되면 자기도 모르게 신앙이 쑥 자라요. Entonces, una vez que tenemos la guía del Espíritu Santo, rápidamente nos crecemos. 물론 그냥 자라지 않습니다. Claramente no se crecería por sí solo, 그 속에 순종하는 사람이 승리하는 거예요. porque los que obedecen en medio de ese camino pueden crecer. 여러분 승리하는 사람은 그 속에 가만히 조사해 보면 순종이라는 게 있어요. Si miramos a los que viven una vida victoriosa, en medio de su vida hay obediencia. 아이 나는 싫어. Yo no quiero, 근데 순종하고 싶어. pero quiero obedecer. 그 사람은 승리하는 거예요. Entonces esa persona ganaría. 말씀에 순종하는 사람은 그 삶을 이기는 삶을 살아가고 있는 거예요. Los que obedecen a la palabra, pueden vivir una vida victoriosa. 말씀을 느껴야 돼요, 우리는. Tenemos que tener esa palabra 그리고 그 말씀을 붙잡아야 돼요. y tenemos que agarrar la palabra. 왜? ¿Por qué? 그래야 세상을 이기는 거예요. Porque de esa forma vencemos al mundo, 죄를 이깁니다. vencemos al pecado 자기 자신을 이기는 거예요. y vencemos a nosotros mismos. 그럼 주변 영혼들은 많은 영혼들을 전도하는데 하나님 나를 쓰시는 거예요. Entonces Dios me usaría para predicar a esas almas que están hacia el alrededor. Salmo 99, versículo 7. Dice, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que había dado. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí dice, ¿no? 그 말씀 하나하나 새기는 거예요. Cada vez guardamos esa palabra. 하나님이 다윗을
선택하고 왕을 세웠습니다. Dios eligió a David y lo puso como el rey. 그러나 다윗이 하나님 앞에 범죄함으로 많은 징계와 많은 고통 속에 살았어요. Pero cuando David pecó en delante de Dios, vivía en medio de muchas aflicciones y sufrimientos. 그러나 다윗은 하나님 말씀만큼은 붙잡고 살았어요. Pero aún así, David vivía agarrando la palabra de Dios. 10여 년이라는 긴 세월 동안 많은 고난과 험난한 세월을 살았지만 결국은 하나님이 다윗을 다시 왕으로 복귀시키고 회복시키고 승리하는 삶을 살았던 거예요. Durante 10 años vivía en medio de tribulaciones y sufrimientos, pero después Dios lo recuperó. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원해 주신 말씀을 붙잡고 있을 때 사단 마귀의 공격에서 이길 수 있어요. Cuando recibimos la salvación, podemos vencer a Satanás. 사단이 유혹하지. Cada vez Satanás nos da tentaciones, ¿no? 너 그렇게 사는데 너 구원 받았어? Diciendo, ahora viviendo de esa forma, ¿tienes salvación? 야, 너 아니야. No, tú no eres. 사단이 야, 너 담배도 피고 술도 먹고 야, 너 그런데 너 구원 받았어? Porque dice, ahora estás tomando mucho alcohol y también te estás fumando, pero viviendo de esa forma, ¿tienes salvación? 그럼 어떻게 해? Entonces, ¿qué debemos hacer? 구원의 말씀을 딱 가지고 있으면요, 그런 의심에서 이겨나갈 수 있어요. Teniendo la palabra de la salvación, podemos liberarnos de esas tentaciones. 지금은 내가 걸음마 하고 있어요, 걸음마. Ahora estamos caminando, recién estamos caminando. como 이렇게, como bebe. 네 발로 걸어, 네 발로. Caminamos con con las dos manos y con las dos piernas. 근데 조금 힘이 생기면 어때요? 두 발. Pero una vez que obtenemos más fuerza, 조금 더 comenzamos 이제 a caminar con dos piernas. 잘하면 Y una vez que crecemos más, 이제 달리기도 하는 거예요. comenzamos a correr. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también. 말씀을 찾고 새기고 말씀 붙잡고 말씀이 점점 나를 자라게 해주는. Cada vez agarramos la palabra y cada vez la palabra nos hace crecer. 그리고 또 말씀하죠. Y después dice, ¿no? Éxodo 13:22. Dice, nunca se apartó delante del pueblo de la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 구름 기둥과 불 기둥이 가나안 땅에 들어갈 때까지 떠나지 않겠다 이거 떠나지. Entonces esa columna de fuego y de nube no se apartará hasta que los israelitas lleguen hacia Canaán. Salmos 48, versículo 14. Leamos juntos. Porque este Dios es Dios nuestra eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. 하나님 딱 구원했으니까 죽을 때까지 우리를 인도하는 거예요. Entonces, como Dios nos salvó hasta el día en que, hasta el día en que pasemos la muerte, Dios nos guiaría. 광야는 거칠고 위험하고 다 많은 문제들이 있습니다. En el desierto hay muchos peligros y problemas. 그런데 하나님이 구름 기둥과 불 기둥으로 그들을 지키시고 보호하셔요. Pero Dios los protege por medio de la columna de nube y columna de fuego. 우리를 그렇게 지키고 보호하시겠다. Y de la misma forma nos está protegiendo y nos está diciendo que nos va a 언제까지? proteger. ¿Hasta cuándo? Hasta muerte. Hasta muerte. 걱정하지 말라 이거. Por eso dijo que no nos preocupemos. 구름 기둥 아래 사는 사람은 아무 걱정이 없어요. Los que viven debajo de las columnas no tienen preocupaciones, 하나님 먹여주시고 porque Dios los alimenta 하나님 입혀주시고 y Dios los viste 하나님이 인도하셔. y Dios los guía. 그 믿어야 돼요. Tenemos que creer en esa verdad. 이런 교회 생활하면 하나님이 모든 문제 다 해결하셔요. Cuando vivimos en medio de la iglesia, Dios nos resuelve todos nuestros problemas. 문제가 큰 것 같지만 성령의 인도함 속에 교회 생활을 올바르면 그 모든 것들이 다 작게 바뀌는 겁니다. Aunque el problema se parezca grande, si vivimos en medio de la iglesia, todos esos problemas son problemas pequeños. 근데 구름 기둥 바깥으로 나가면 문제가 생기는 거예요. Pero una vez que salimos fuera de las columnas, ahí está el problema. 전갈이 있고 Porque hay animales peligrosos. 이게 떠나는 거예요. 주님 품에서 떠나는 거예요. 마귀의 사단의 밥이 되는 겁니다.
Y si apartamos de Dios, Satanás nos devoraría. 예? 그리고 또 우리에게 말씀하죠. Y también nos dice, ¿no? San Juan 14:17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede recibir 세상과 마귀와 그리고 죄를 우리를 이길 수 없어요. El mundo no nos puede, el mundo no nos puede vencer. 그러나 우리는 세상으로 가면 마귀를 이길 수 없어요. Pero si nosotros nos vamos hacia el mundo, no podemos vencer a Satanás. 이 구름 기둥은요, 이스라엘에게만 있는. Esta columna de nube solamente estaba permitido por los israelitas. 이 성령의 인도함과 교회는 참된 구원받은 그리스도인들만 보호받을 수 있습니다. Pero esta guía del Espíritu Santo solamente pueden tener los cristianos salvos. 애굽은 Egipto, 거기는 하나님의 계획이 없어요. en Egipto no había el plan de Dios. 엑소도 14:20. Dice, e iba en el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. 애굽은요, 먹구름. En Egipto había nubes negras. 왜 애굽? 하나님이 없어요. Entonces en Egipto no había Dios. 자기 힘으로 살아야 돼요. Vivía por su propia fuerza. 거기에는 하나님의 은혜도 자비도 없습니다. En medio de ellos no había gracia ni misericordia de Dios. 하나님의 보호하심이 없어요. No había la protección de Dios. 그러나 구름 기둥과 불 기둥은 하나님의 은혜와 보호하심과 하나님의 계획과 목적이 있다는 거예요. Pero en medio de las columnas de nube y columna de fuego había los planes y la voluntad de Dios. 그 속에는 하나님이 함께하고 있다는 거예요. Y en medio de ellos Dios está juntos. 더 알아가고 Cada vez conocen más 더 깨달아가고 y cada vez comprenden más. 점점점 장성한 사람이 되는 거예요. Y cada vez se hace como se fortalece. 여러분 어디에 거할 겁니까? ¿En dónde nos tendríamos que permanecer? 애굽 먹구름 아래 있습니까? 하나님 아래서 살고 있습니다. ¿En medio de las nubes negras que están en Egipto o en medio de la columna de nube que está Dios? 주님 안에만 있어 보세요. Permanezcan en medio de Dios. 큰 축복 아래 살아갑니다. Entonces viven en medio de bendiciones. 또 주님 말씀하고 있죠? Y Dios dice, ¿no? 마태오 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? 하나님의 어린아이 같은 사람, 정말 하나님 의지하고 사는 사람, 그 사람에게는 하나님이 계속 승리하게끔 줘요. Las personas como niños o las personas que viven por Dios, Dios le permite vivir una vida victoriosa. 자기 힘을 가지고 사는 사람은 계속 하나님은 죄의 세상에 넘어지게 되어 있어요. Pero los que viven con sus propias fuerzas, al final se caen en el mundo. 여러분 어디다 소망을 두고 있습니까? ¿En dónde dejarían toda su esperanza? 썩어질 세상에? ¿Hacia el mundo que se va a desaparecerse? 거기다 내 많은 에너지, 내 시간, 나의 삶을 다 투자했어요. En ese mundo he gastado todo mi tiempo y todos mis talentos y todo lo que tengo. 검은 구름입니다. Pero son nubes negras. 나를 지켜줄 수 없어요. No me puede proteger 내 생명을, mi vida, 내 삶을, mi alma, 내 영혼을 mi espíritu. 지킬 수 없어요. No puede proteger. 우리는 하늘의 소망을 둬야 됩니다. Tenemos que dejar nuestra esperanza hacia el cielo. 구름 아래서 살아갑니다. Tenemos que vivir en medio de la columna de nubes. 교회 안에서 살아가는 거예요. Tenemos que vivir en medio de la iglesia.
일 좀 못해도 돼요. Podría ser que no trabaje bien. 예, 탤런트가 없어도 돼요. Estaría bien aunque no tenga talentos. 나이가 많든 적든 상관없어요. No importa aunque tenga pocas edades o muchas edades, 하나님이 그에 필요한 거를 계속 주셔요. porque Dios le da todo lo necesario 예, 힘을 얻습니다. y obtiene fuerzas 청년과 같은 마음을 얻게 돼요. y obtiene el corazón como jóvenes 예, 뭐든지 할 수 있어요. y puede hacer todo. 그게 시작입니다. Es el comienzo de la bendición. 저는 요즘에 한 가정을 보면서 하나님의 은혜가 축복이 오는 걸 느껴요. Yo mirando a unas familias, siento esa bendición que Dios me da. 전에는 Antes, 늘 울고 늘 세상 살기 위한 애를 썼어요. porque antes siempre lloraba y se esforzaba para vivir en este mundo. 근데 그 가정은 수요 말씀, 주일 말씀 안 빠져. Pero esa familia nunca se falta en los días miércoles y en los días domingos a escuchar la palabra. 구름 기둥 아래 살아. Vive en medio de la columna de nubes. 잘 될 거야, 안 될 거야? Entonces, ¿le irá bien o no? 하나님이 책임져 줄 거야, 안 줄 거야? ¿Dios se encargará de él o no? 하나님이 인도하실 거야, 안 하실 거야? ¿Dios lo guiará o no? 하나님이 그를 보호하실 거야, 안 할 거야? ¿Dios lo protegerá o no? 박수. Un aplauso. 그런 사람들이 더 많아야 돼. Y debería haber más personas como 네. ellos. ¿Por qué? 승리하는 사람이 많아지면 교회는 더 힘을 받습니다. Porque cada vez que hay más personas que viven una vida victoriosa, la iglesia se crece. 교회 안에는 이기는 삶이 약속되어 있는 거예요. En la iglesia, una vida victoriosa ya está prometida. 개인이 서야 되고, Cada persona tiene que levantarse. 가정이 서야 되고, La familia se tiene que levantarse. 승리하는 삶이 이루어지는 거예요. Y de esa forma se tiene que cumplir una vida victoriosa. Jeremías 9, 10, 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 19, dice, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. 하나님 버리지 않겠다고 되어 있죠. Aquí dice que Dios no lo dejará, no se apartó. 이스라엘 백성이 얼마나 많은 죄를 범했어요. ¿Cuántos pecados ha cometido los israelitas? 얼마나 하나님을 내가 했어요. ¿Y cuántas veces negó a Dios? 얼마나 많은 불신 속에 살았어요. ¿Y en cuántas desobediencias vivió los israelitas? 그래도 하나님 버리지 않아요. Pero aún así Dios no lo dejó. 우리를 그렇게 버리지 않겠다는 거예요. Y de la misma forma no nos dejará a nosotros. 그래서 오랜만에 오면 어때요? Entonces, ¿cómo sentimos si venimos a la iglesia? 돌아온 탕자처럼 안아주는 거예요. Entonces Dios nos abraza como lo hizo el padre del hijo pródigo. 그 사람이 뭔 삶을 살았던 상관없어. 안아주는 거예요. No importa cómo ha vivido él en el mundo, sino porque aún así lo abraza. 여기 또 말씀하고 있죠. Juan 14:10 lean juntos. Y yo rogaré al Padre y os daré como consolador para que esté con vosotros para siempre. 주님이 우리와 함께 해주고. Dios estará con nosotros para siempre. 이 땅 끝날 때 주님 다시 오실 때까지. Hasta el día en que Dios llegue a este mundo. 여기 또 말씀합니다. Aquí también dice. 이사야 4장입니다. Isaías capítulo 4, 읽어주세요. versículo 4-5, dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor, de día para refugio, y escondedero contra el turbión y contra el
aguacero. 잠시 후면요. 이제 이 세상은 자비가 없어요. Después de este momento en el mundo, no habrá más oportunidades. 무시무시한 하나님의 심판이 이제 옵니다. No habrá más misericordias porque viene el juicio de Dios. 네? 인간 역사 속에 그런 심판이 없을 겁니다. En medio de la historia humana no hubo ese juicio 그런 저주가 없을 거예요. y no había esa maldición. 네? 예수님이 다시 오시면 이제 역사는 끝납니다. Cuando Jesús venga a este mundo, la historia se termina. 끝나기 전에 이 땅에서의 가장 고통의 시간이 남습니다. Y antes de acabar a este mundo, tenemos este tiempo de sufrimientos. 저주의 시간이 남아요. Y cuando pase ese tiempo, cuando llegue ese momento, viene los días de tribulación. 그러나 우리는 Pero nosotros 그냥 내려 nos lleva 주님의 부름과 불기둥 아래 교회 생활하고 있는 거듭난 그리스도인들은요. 그 환난 전에 싹 데려가요. antes de que lleguen las tribulaciones. Dios lleva a todos los cristianos salvos. 여러분 우크라이나 전쟁할 때 러시아가 이제 동원령을 내리니까요. 사람들이 군대 안 가려고 다 도망가잖아요. En Ucrania, como están haciendo la guerra, muchos jóvenes se están escapando de su país para no entrar en medio de la guerra. 내 루시아, ¿sí? 내 루시아. De Rusia, perdone. 우리 구원받은 그리스도인들 이제 잠시 후면 주님 오십니다. Los cristianos salvos, en un ratito vendrá Dios a este mundo. 조금만 더 열심히 하면 돼요. Solamente tenemos que esforzar un poquito más. 골이 좀 다 왔어요. Ya estamos cerca del final. 이제 마지막 향해서 가다가 골이 나면 끝나는 거예요. Solamente si llegamos a la meta, ahí termina. 그러면 한 번은 주를 위해서 살고 가야죠. Entonces, antes de que llegue el fin, una vez, por lo menos una vez, tendríamos que vivir por Dios. 교회가 이동하면 우리도 이동. Cuando la iglesia se mueva, nosotros también tenemos que movernos. 교회가 전도하면 나도 전도. Cuando la iglesia predica, nosotros también predicamos. 교회가 교제하면 나도 교제하고. Cuando la iglesia hace comuniones, yo también participo a la comunión. 교회자가 말씀 들으면 나도 함께하고. Y cuando hay palabra en la iglesia, escucho la palabra. 나도 모르게 내 전에 잘못된 죄 생활에서 이겨가고 있어요. Entonces, de todos los costumbres anteriores, puedo ir venciendo al mundo. 나의 잘못된 습관을 이겨가고 있어요. Cada vez puedo vencer a los costumbres del pasado. 세상에만 살아왔던 우리의 삶이 이제는 하늘을 위한 삶으로 이겨가고 있는 거예요. La vida que vivíamos solamente para este mundo, cada vez vamos venciendo y vamos viviendo por el cielo. 하늘에다 저축합니다. Y cada vez vivimos por el cielo. 그리고 나를 통해서 많은 열매를 맺는. Y por medio de mí voy teniendo muchos frutos. 주님이 말씀하죠. Y Dios dice, 그렇게 구름 기둥 아래 교회 생활 가운데 사는 사람에게는 하나님께서 많은 축복된 삶을 약속해 줬습니다. que para los que viven en medio de la columna de nubes, Dios le prometió muchas bendiciones. 여기 요한계시록 2장 7절에 말씀합니다. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 생명 나무의 과실을 먹게 할 것이다. Dijo que hará comer del árbol de la vida. 잠시 후에 주님 오면요, 일 없어요, 일. Cuando llegue Dios a este mundo, ya no habrá trabajos. 봉사 없어요. 봉사. Ya no hay servicios. 수고 없어요. Y ya no hay esos trabajos. 전도 없습니다. Ya no hay predicaciones. 주님과 함께 영원한 삶을 누립니다. Y solamente vivimos eternamente junto con Dios. 온세. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
영원한 주님과 함께하는 삶을 얻습니다. Tenemos esa eterna vida junto a Dios. 17. 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dará a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 감추었던 만나를 주신다. Aquí dice que nos dará de comer del maná escondido. 이스라엘 백성이 40년 동안 만나를 먹었죠. Los israelitas comió durante 40 años maná, ¿no? 우리에게 감추었던 만나를 주신다. Y de esa forma Dios nos dará del maná escondido. 마나, ¿dónde está 마나? 요거 이렇게 잘 새겨든 사람은요, 아주 마나, 아주 맛있습니다. Los que escuchan atentamente pueden encontrar ese maná. 26, ¿qué dice? Leamos juntos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le haré autoridad sobre las naciones. 이제 만국을 다스리는 권세를. Entonces, cuando hacemos estas cosas, Dios nos dará autoridad sobre las naciones. 하나님의 보좌에 앉는 권세를 주는 거예요. Nos da la autoridad de sentarnos en la diestra de Dios. 아르헨티나 대통령 몇 년입니까? ¿Cuántos años, pues, cuántos años se queda el presidente de Argentina? ¿Cuántos años? Largo, corto. No muy largo, 4 años. Ya una más, 8. Comunista, como 20 años, 20 años nomás. Nosotros, gobernar. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. 하나님의 보좌에 있는 권세를 줍니다. Nos da la potestad de sentarnos en la diestra de Dios. 31절, 21절입니다. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 하나님과 함께 그 보좌에 앉아요. Junto a Dios nos sentamos en su trono. 여러분 그거 원하지 않으세요? ¿No desean eso? 네? 승리하는 삶을 살아야 되지 않겠어요? Entonces, ¿no tendrían que vivir una vida victoriosa? 주님과 함께 살아야 되지 않겠어요? ¿No tendrían que vivir junto a Dios? 교회 생활 해야 되지 않겠어요? ¿No tendrían que vivir en medio de la iglesia? 그 사람은 교회 기둥이 됩니다. Entonces, esa persona se hace la columna de la iglesia. Apocalipsis 3, 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más de mi Dios. 하나님의 기둥. 집 질 때 제일 중요한 게 뭐예요? ¿Qué es lo más importante cuando hace una casa? 네? 기둥. Es la columna. 여기 하나, 둘, 기둥 2개가 있어요. Aquí también hay como 2 columnas. 기둥 없으면 이쪽을 지을 수가 없어요. Sin tener esa columna, todo eso se caería. 기둥 2개가 이걸 다 받치고 있는 거예요. Y esas columnas está agarrando toda la casa. 아르헨티나의 기둥과 같은 그런 지체가 되지 않겠어요? Entonces, ¿no tendríamos que ser la columna de toda Argentina? 네? 제니로 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Como columna, ¿quién quiere? Vencemos. 네? 교회 생활 올바로 하는 사람은 그 기둥과 같은 일을 하는 거예요. Los que viven correctamente en medio de la iglesia pueden vivir esa vida de columna. 그 교회 갔더니 그 형제 머리에 팍 박혀야 돼요. Entonces, cuando vamos a la iglesia, tenemos que clavar en nuestras cabezas. 네? 우리 각 지역에 En cada distrito. 매를. ¿Quién quiere columna? Libertad. ¿Quién quiere columna? Celina. ¿Quién quiere columna? Pensemos. Vamos a ver este seminario. Vamos a hacer ya como columna ya. Para llenar ya. ¿Cuántas son? Aquí capacidad 500 acá. Mitad necesita, ¿sí o no? Mitad, ¿cuántas son? 200.
50. Vamos a hacer. Ganamos, vencemos. Permanecer debajo de nube. 오늘 여기까지 말씀드리고 같이 기도하겠습니다. Hoy terminamos hasta aquí y vamos a orar. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 또 교회 가운데 두심을 감사합니다. Damos gracias por darnos la salvación y por dejarnos en medio de la iglesia. 죄와 싸워서 이기고 세상과 싸워 이기고 마귀와 싸워 이겨서 승리하는 삶을 살기를 원합니다. Queremos vivir una vida victoriosa, venciendo al mundo, venciendo al pecado y venciendo a Satanás. 구름 기둥 아래서 참된 교회 아래서 주님의 보호하심과 인도함 속에 살기를 원합니다. Debajo de la columna de nube y debajo de la iglesia, queremos vivir una vida que nos guía. 우리를 지켜주시고 인도해 주옵소서. Protéjanos y guíenos 우리를 사용해 주옵소서. y úsenos, por favor. 이번 집회에 더 많은 영혼들이 구원받기를 간절히 원합니다. En medio de este seminario, queremos que muchas almas reciban la salvación. 도와주시고 인도하시고 저희를 사용해 주옵소서. Ayúdenos, guíenos y úsenos, por favor. 우리 사랑하는 가족들 그 천국 잔치에 참여할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que todas nuestras familias puedan participar en esa bendición. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.